Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता रोज़ PTI के चेयरमैन इमरान ख़ान ने चारसद्दा के जलसा से ख़िताब किया। लोगों का वहाँ जमे गफ़ीर था, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हुए थे और उनके मनाजिर भी आपने देखे होंगे। कैसे लोग ज़ौक़ शौक़ से सुन रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल आपने वहाँ देखी। इमरान ख़ान ने वहाँ रूटीन की गुफ्तगू के साथ साथ कुछ नई बातें भी की। इमरान ख़ान ने कहा कि अमेरिका जूते पॉलिश करने वाले हुक्मरान चाहता है, यानी वो हुक्मरान पाकिस्तान में वो चाहता है कि जैसे वो कहें वैसे वो यहाँ हुक्मरानी करें, यानी कि दूसरी सूरत में हुक्मरानी नहीं बल्कि ग़ुलामी का हक़ अदा करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हुक्मरान बैरून ममालिक अपनी इज़्ज़त नहीं करवाता, दुनिया उस कौम की इज़्ज़त भी नहीं करती। ज़ाहिरी बात है, जब एक हुक्मरान की कोई इज़्ज़त नहीं तो लोग यही सोचेंगे कि ये वही उसी हुक्मरान की कौम है, उसी के वोट देने वाले हैं जिसकी अपनी इज़्ज़त नहीं है। तो इज़्ज़त इंसान ने ख़ुद अपने तौर पर करवाना होती है, वो निडर और बहादुर लीडर ही करवा सकता है। फिर इमरान ख़ान ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाले खौफ के बुत तोड़ देते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है। जो दुनिया का खौफ दिल में रखता है वो नाकाम रहता है। जो अल्लाह ताला का खौफ अपने ज़हन में रखता है वो और दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, क्योंकि वो अपने रब को ही सबसे बड़ा समझता है और अपने रब के अहकामात पर चलने में ही अपनी कामयाबी समझता है। फिर इमरान ख़ान ने कहा कि जो खौफ का बुत ना तोड़े वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बेशक ऐसी ही बात है। जो इंसान है ही खौफज़दा, उसने क्या कौम की तरक्की देखनी है, क्या उसकी तरक्की के बारे में उसने सोचना है। देखें, कहते हैं ना कि एक जब किसी जमात का लीडर गीदड़ हो तो शेरों की फ़ौज भी वहाँ काम नहीं कर सकती, और जिस गीदड़ों की जमात का लीडर शेर हो तो वो कौम कामयाब होती है, क्योंकि शेर को एक बहादुर के तौर पर पेश किया जाता है। इमरान ख़ान ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि बैरून ममालिक जायदादें बनाने वाला कोई भी रुकन असम्बली वज़ीर नहीं बन सकेगा। ये ज़रा मुख्तलिफ सी बात है। पहले आम रूटीन की बातें होती रहीं, लेकिन ये एक इस तकरीर जो चारसद्दा में उन्होंने की, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि जो रुकन असम्बली या जो पाकिस्तान का शहरी बाहर जायदाद बना रहा है, वो इसी खौफ से बना रहा है ना कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो गया तो मैं तो बच जाऊंगा। इसका मतलब उसको अपनी फ़िक्र है, कौम की फ़िक्र नहीं। तो जिसको कौम की फ़िक्र ही नहीं, उसको हुक्मरानी का भी कोई हक़ हासिल नहीं। अब देखें, इमरान ख़ान है, उसका आप देखें, रिकॉर्ड देखें, उसकी बैरून ममालिक कोई जायदाद नहीं। उन्होंने जो कुछ बनाया अपने वतन में बनाया, अपने वतन के लोगों के लिए बनाया, गरीबों के लिए बनाया, और जिससे आज भी लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया कि ये जो बैरून ममालिक जायदादें बना रहे हैं, उन्होंने इशारा किया, बल्कि वाज़े कहते हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इन लोगों की बैरून ममालिक जायदादें हैं, इसलिए कि इनको एतबार ही नहीं कि ये मुल्क तरक्की करेगा। क्यों? अगर उनको ये एतबार होता तो वो अपनी दौलत बाहर न रखते और वो अपना सारा सरमाया अपने मुल्क में लगाते। देखिए, अगर अपने मुल्क में वो सरमाया रखते हैं तो उससे रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगाएं, कारखाने लगाएं और तरक्याती काम यहाँ करें, तो उससे बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता हो जाता है और लोग इस तरह जो है ना वो कामयाबी की तरफ रवां दवां हो जाते हैं और वो कौम
کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے، جس کے لیڈر نڈر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، اور لوٹنے والے لوگوں کی زکوٰۃ کے پیسے پہ بیرون ممالک کے دورے کرنے والے، حج عمرہ کرنے والے، بڑے افسوس کی بات ہے وہ کیسے ہے لیڈر بن سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی صورت لیڈر کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ فواد چودھری نے کہا کہ حکومت اگر انتخابات کی تاریخ دے دے تو بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، نگران حکومت اور دیگر معاملات پر بات کی جا سکتی ہے۔ فواد چودھری صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ انتخابات انہوں نے اپنی مرضی سے کروانے، آپ کی مرضی سے نہیں کروانے۔ آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں ہمارے بزرگ تھے محترم مار محمد رمضان صاحب، وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو گئے، کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ان کو لے جایا جاتا تھا، میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا، تو ان کو ڈاکٹر تیماردر کے لیے آتے، ان کو کہتے کہ حال حوال ان سے پوچھتے، اور پھر انہیں بھائی رمضان ان سے پوچھتے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ میرا آپریشن کب ہوگا بائی پاس؟ تو وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر آپ کا بائی پاس آپریشن کریں گے۔ تو وہ بڑی فی البدیہہ انہوں نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہی ہو جاؤں گا تو پھر آپریشن کس چیز کا؟ فواد چودھری صاحب جب انہوں نے انتخابات کی ڈیٹ ہی دے دی، تاریخ ہی دے دی، تو پھر پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی، پھر تو بات ختم۔ پھر یہی تو ان کی ضد ہے کہ انہوں نے انتخابات اپنی مرضی سے کروانے، آپ کے کہنے پہ نہیں کروانے۔ لیکن عمران خان کے جو جلسے ہیں اس کا اب دباؤ ان جو امپورٹڈ حکومت ہے اس پر بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر ان کے جو عمران خان کے خطابات ہیں وہ مجبور کر دیں گے۔ اور بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے۔ بھائی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی خبریں میرے خیال میں سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب ان کو ڈیل کرنے کی، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے ساتھ ہے، اور اب وہ 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ لے کر حکومت میں آئیں گے اور اپنی حکومت کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، اور جس طرح کہ وہ عوام کے مفاد کے لیے پہلے کام کر رہے تھے پھر بھی وہ اسی طرح عوام کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ دیکھیں عمران خان کے دور میں $103 فی بیرل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت تھی، اور اب $93 فی بیرل کی قیمت ہو گئی ہے۔ عمران خان کے دور میں $150 تک فی لیٹر قیمت گئی تھی پیٹرول کی، اور اب $236 سے بھی اوپر قیمتیں پیٹرول کی جا چکی ہیں، اور مزید بڑھنے کے امکانات بھی ہیں۔ تو آپ خود موازنہ کریں کہ کون قوم کا خیر خواہ ہے، کون قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور آنے والے انتخابات میں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔